Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Ikram Asran. I am from ABC Company. Okay, today I will show you about my report. It's about hacking methodologies. Okay, in my review, I found I found 5 steps every taken by hacker into the way to hack the system. They use hacking methodologies. First, reconnaissance, scanning, access, maintaining access, and clearing attacks. Okay, I will show you first step. Okay, the first step, they use reconnaissance. Reconnaissance is a process of technique footprint, printing, scanning, and enumeration used to covertly discover and collect information about a target system. During reconnaissance, an ethical hacker attempt to gather as much information about the target system as possible. Okey, ini ialah mereka meletakkan pengintai. Mereka menggunakan pengintai dia untuk mencari dan mengumpul maklumat secara tersembunyi mengenai sistem sasaran. Semasa pengintaian, pegodam etika berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat mengenai sistem sasaran. Okey. Gather initial information, determine the network range, identify active machines, discover open port and access point, fingerprint the operation, uncover service on the pub and map network. Ini adalah yang digunakan oleh penggodam. Ini adalah menggodam untuk mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat mengenai sistem sasaran. Pengintai terdapat dalam dua bahagian, iaitu reconnaissance and active reconnaissance and passive reconnaissance. Okay, passive reconnaissance is a form target information data collection that place that when individual personal data password is stolen which are targeted individual knowledge. Passive reconnaissance is defined malicious hack by target may be also they will important the hacker to collection of purpose. Okey, ini adalah berbentuk mengumpul apabila data peribadi seseorang seperti kata laluan dicuri tanpa pengetahuan individu yang disasarkan. Okey, didefinisikan sebagai perentasan berbahaya di mana sasaran dapat diperhatikan dan mereka mungkin disamar sebagai penggodam untuk tujuan pengumpulan data. Okey. Inactive reconnaissance refer to system information collection for high purpose of system penetration testing. Inactive reconnaissance, a hacker use system information to gain unauthorized access to protect digital or electrical material and may go around router or firewall to get it. Okey, untuk pengintai aktif, dia menurut penggodam adalah penembusan sistem. Dalam pengintai aktif, penggodam menggunakan maklumat sistem yang mendapatkan akses ke bahagian digital atau elektronik yang dilindungi dan juga atau bahkan firewall untuk mendapatkannya. Pengintai aktif juga digunakan oleh penganalisis sistem dan pengatur cara untuk menguji kesihatan rangkaian sistem dan mengimbas potensi kelemahan. Okay. Tool for Wireshark is a best known traffic analysis tool, but it can also available for passive network reconnaissance. Wireshark ni terkenal juga dengan iaitu analisis lalu lintas rangkaian, tapi dengan sangat berharga untuk penyelesaian rangkaian pasif. Ini untuk pasif. Sekiranya penyerangan dapat memperolehi akses ke rangkaian Wi-Fi, organisasi lalu mengawasi lalu lintas rangkaian pekerja. Menganalisis di Wireshark dapat memberikan banyak berguna mengenai rangkaian sasaran. Penggodam mungkin dapat alamat IP komputer tersebut dalam rangkaian organisasi dan menentukan tujuannya berdasarkan lalu lintas yang mengalir. Trafik yang ditangkap mungkin juga merangkumi perangkap versi pelayan yang membolehkan penggodam mengenal pasti present berpotensi rentan yang dieksploitasikan. Okay. Tools for active reconnaissance are designed interact directly when mentioned on the target network in order collect data available others means. Okay. Alat pengintai aktif dirancang untuk beraksi secara langsung dengan mesin rangkaian sasaran untuk mengumpulkan data yang tidak tersedia dengan cara lain.
dia memberikan pengguna maklumat yang lebih terperinci mengenai sistem, tetapi juga menghadapi diskus kesan. So dia akan boleh, so orang boleh kesan lah. So Metaprosek pertama dirancang sebagai alat eksploitasi. Ini berisi berbagai modul yang memiliki untuk sejumlah kelemahan. Dengan Metasploit, bahkan pengguna bermula berpotensi menerobos berbagai jenis mesin dan rangkaian. Walaupun rancangan sebagai tools eksploitasi dapat digunakan secara efektif untuk pengintaian. Okey, tools ni ialah namanya ialah Metasploit. Okey, ini cara kita how to prevent it. We can stop our instruction the reconnaissance phase if they are willing to invest the time and energy necessary to understand what devices are installed on the network and familiarize themselves with the product. Security functionalities as the process, you should lock down, disable whatever device aren't in use. Conduct penetration test as well as show up to the network trust boundary. Okay, yang kedua pula iaitu network scanning. Network scanning is procedure of identifying active hosts, ports and service use a target application. Suppose you are ethical hacker and want to find a vulnerable in the system. You need to find the system you can try to attack. Network scanning for ethical hacking is used to find out the point system a black hat hacker can use to hack the network. And there is specific team and private security of network. Network scanning adalah prosedur untuk mengenal pasti host aktif, port dan perkhidmatan yang digunakan dalam aplikasi sasaran. Anda memerlukan titik dalam sistem yang ingin cuba diserang. Rangkaian pemindahan untuk proteksi etika digunakan untuk mengetahui poin-poin yang di dalam sistem dapat digunakan oleh black hat hacker untuk menggodam jaringan. Okay, scanning. Cara dia ini tools yang digunakan iaitu Kali Linux. Sebab Kali Linux ni dia boleh banyak tool yang boleh disediakan, tapi yang digunakan ialah Nmap. So kita pergi dekat dia punya dekat command prompt, tekan either by using IP address, just tulis simbol US dollar Nmap, lepas tu boleh letakkan hostname, boleh letakkan IP address ataupun hostname. Okay, it's a goal to scan a network of any regulation of period authorization by the organization. So don't try to scan this any random work. Okay, benda ni pernah berlaku dekat dalam dunia reality, di mana savvy Katie Mistens I will look for the news apps. Recently, she is using a smartphone to scan quick response or QR code in magazine. One day they check the bank statement and balance is zero balance. She was another victim of QR code clickjacking scam. Okay, cara-cara nak mengatasi dia ialah kita menggunakan use firewall dengan install antivirus. Okay, yang ketiga ni ialah gaining access. Gaining access ni merupakan ialah di mana penyerang memperolehi kawalan terhadap sasaran sama ada rangkaian atau aplikasi web. Mendapatkan akses hanyalah permulaan. Ini macam permulaan. Gaining access is only beginning. Maintaining access and expose exploitations are usually performed for lateral movement. Gaining access is a limited goal for penetration tester during my assessment. However, the most of time requires a great deal of a time be spent of information scanning phase. In a few cases, gaining access could be easy and access in exclusive private URL. Okay, tools yang digunakan dekat dalam ni ialah Send Enable. Tools ini pemulihan kata laluan dalam sistem Microsoft, membolehkan juga pemulihan pelbagai jenis kata laluan dengan mudah dengan mengandung serangkaian, memecahkan kata laluan dienkripsi menggunakan kamus, serangan analisis brute force dengan script, melakukan perbualan void, menyangkut kata laluan
dicabut, yang dikeluarkan, memulihkan kunci rangkaian tanpa wayar, mendedahkan kata laluan, mengungkap kata laluan yang dicas mengenai protokol penghasilan. Okey, ni pula maintaining access, iaitu menjaga akses adalah ketika sistem is compromised. The attacker is given temporary access to it, not including compromise management service such as SSH Telnet. If the system were to power the cycle of gain access by interpret by some means, access would be lost. But if you quit taken by the attacker upon until compromise, access can be maintained or present. The persistent access often takes the form of a backdoor, which start along a system to give attack at the system which will need a further explosion, launching a high number exploit in attempt to gain access. Okey, access ini sering dilakukan dalam berbentuk pintu belakang. Jadi menggunakan pintu belakang untuk akseskan dia. So, penyerang tak perlu eksploitasi lebih lanjut. Sama juga macam di atas, dia menggunakan kali lainat, cuma different je yang berbeza. Dia punya method yang berbeza. Gaining access ini menggunakan cracking method. Contoh cracking method ialah John the Ripper, salah satu password cracker of all time. Dia juga salah satu security yang kuat dalam operating system. Ianya juga boleh dikawal dari jarak jauh. Kata laluan ini dapat mengesan secara automatik jenis penyulitan yang digunakan dalam hampir semua kata laluan dan akan mengubah algoritma ujian kata laluan dengan sewajarnya. So, contoh yang berlaku pada zaman sekarang ialah apps yang berbayar sekarang. Selalunya berbayar akan di-crack untuk menjadikan sebagai tidak berbayar, dan seperti Microsoft Office yang menggunakan lesen dan berbayar. So, penggodam ni tidak memerlukan tu, dia cuma menggodam dan dia boleh pakainya secara percuma. Okey, kalau kita nak prevent benda ni berlaku dengan menguatkan storage password kita. Lepas tu menggunakan, kita boleh lock file cabinet or office safe. So kita kena tutup office kita. Lepas tu dia punya prevent use a variable length password. Kita boleh letakkan password yang panjang. Lepas tu menggunakan huruf besar, huruf kecil, alfabet, boleh menggunakan nombor dan simbol. It's the last step. The last step is clearing our tracks. The goal of the phase is not to be noticed by a IT professional of the target network. It try to hide anything malicious that we might have done on the system or network, because if no one noticed the attacker was there, that's continued access and maintaining access is going to be much easier. Since the attack was noticed and uncaught, and as a result, no one's taking additional action to prevent it of happening in the future. Another aspect of covering one threat would be to make sure that any system log are the documenting activity on the system, either they overwritten or destroyed or modified. This is done for those log that reflect attacker activities. Okey, yang terakhir ini ialah kaedah dia memadamkan jalan kerja dia lakukan lah. Dia matikan, dia macam dia clearkan semua yang dia telah buat, dia sorok-sorokkan. Okey, tools yang digunakan iaitu untuk membersihkan iaitu shred tools dengan menggunakan command line vfzu out.log. Dengan itu sahaja kita punya command log yang ada dalam Linux sudah dihapuskan.
Okay, method yang kedua ialah audit is my first step for hacker because if logging is turned off, there will be no fail or evidence. In Windows system, hacker can use a command line favorite audit tool, which will not only a hacker disable auditing, but will also the hacker to see the level of logging the organization system administrator has set. Knowing this will help hacker to see what is logged into the important because when impossible, hacker like to turn off or alter only the logging to capture the activity making them hard to track. Okay. Easier commands history. Hitting will be best is written as history in the bash command. So unless you clear it, the administrator will be able to see a stretch command above first enter. The internet history bash is found in bash story. As a conclusion, there are many information we learn such a hacker who doing their attack or hack the data ataupun menceroboh data kita. Furthermore, we can secure ataupun kita dapat menghindari data kita daripada hacker dan kita dapat tahu data kita tu selamat. Kita dapat mencegahnya daripada awal daripada awal.